हुसैन आगे बढ़ गए तो मेरे आका के आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत इमाम हुसैन पलट कर जब वापस आते हैं, देखते हैं नाना जान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने नन्हे नन्हे हाथों से हजरत में अपनी नाना के आंखों से निकलते हुए आंसू को पोंछते हैं। पोंछने के बाद कहते हैं, ए नाना जान, आपकी आंखों से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटे हुसैन, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, मगर तुम आज मेरी आवाज को नहीं सुने तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान की आंखों से आंसू को पोंछते हैं और पोंछने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, आप फिक्र मत कीजिए, आपने मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है, वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, आपके दीन को बचाने के लिए सिर्फ मैं नहीं बल्कि 72 जानेसार भी कुर्बान हो जाएंगे। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, पी लिया जिसने नोशे शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन की क्या शान है। आपने जो है कि इमाम हुसैन की शहादत को सुन लिया, अब शहादत के बाद की कुछ बातें आप हजरात मुझसे सुनिए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब शहीद हो जाते हैं तो जो है उनके सरों को काट दिया जाता है, उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया जाता है, सजदी की हालत में उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया जाता है। और सिर्फ जुदा ही नहीं किया जाता है बल्कि इमाम कासिम का सर, हजरत अली अकबर का सर, हजरत अली असगर का सर, हजरत इमाम हुसैन का सर, उसको जो है कि तलवार की नोक पे लगाकर ये यजीदी खूब जश्न मना रहे थे। और जो है इधर आगे बढ़ने लगते हैं हजरात मोहतरम, जब जो है कि आगे बढ़ने लगते हैं, अब जब खेमे में कोई मर्द नहीं बचता है सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़कर, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। सारी औरतों के हाथों में हथकड़ियां डाल दिया जाता है और डालने के बाद आगे लेकर औरतों को जाया जाता है। अब जब जाने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, हजरात गिरामी किताबों में एक बात लिखी हुई है कि हजरत इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा की खादिमा, जिनका नाम हजरत शीरीन था, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। करबला के मैदान होने, करबला में जंग होने से पहले वो इमाम हुसैन की बारगाह में थी। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत शीरीन से कहा, बीबी शीरीन, आप मेरी माँ की भी खिदमत की है, आपकी बहुत उम्र दराज हो गई है, आप बूढ़ी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि अब आपको आजाद कर दिया जाए, अब इस बुढ़ापे में आप कितनी खिदमत करेंगी। हजरत शीरीन ने कहा, ऐ इमाम हुसैन, मैं अपनी जिंदगी को आपकी चौखट पर ही खत्म करना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नहीं नहीं, आप जो है कि बूढ़ी हो चुकी है। इतना कहकर इमाम हुसैन ने कहा कि कुछ पैसे ले लो, कुछ दिरहमो दिनार ले लो और जाकर कहीं पर घर बसाकर वहां पर रहना शुरू कर दो और अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दो, बुढ़ापे को आराम से काटना शुरू कर दो। वो बीबी शीरीन कहने लगती है, ऐ इमाम हुसैन, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं जो है कि दूसरी जगह पर घर बनाकर रहने लगूंगी, मगर मेरा एक मुझसे आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा, वो क्या है? वो बीबी शीरीन कहने लगी, ऐ इमाम हुसैन, मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना घर बना लूं तो एक मर्तबा आप मेरे घर पर जरूर तशरीफ लेकर आए,
ایک مرتبہ آپ میرے گھر پر ضرور تشریف لے کر آئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے بی بی شیرین یقیناً ہم جو ہے کہ تمہارے گھر پر آئیں گے، مگر بی بی شیرین ذرا یہ تو بتا دو جس دن ہم تمہارے گھر پر آئیں گے تو تم ہمیں پہچانو گی کہ نہیں پہچانو گی؟ بی بی شیرین نے کہا اے آقا حسین آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے تو اپنی زندگی کو آپ کے دفتر کی چوکھٹ پر گزارا ہے، آپ کی جو ہے کہ در پر گزارا ہے، آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو میں جانتی ہوں، بھلا آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گی؟ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم وہاں پر رہنا شروع کرو، ایک دن میں جو ہے کہ آؤں گا، اور یاد رکھو میں نواز رسول ہوں، رسول کے خاندان سے ہوں، اگر میں نے وعدہ کر لیا تو آؤں گا ضرور۔ برادران ملت اسلامیہ اب یہ بی بی شیرین جو ہے جاتی ہے کوفہ کے ایک بستی کی طرف اور وہاں پر گھر بناتی ہے، اتنا امام حسین نے ان کو نواز دیا تھا کہ ایک بہت بڑا مکان بناتی ہے، بنانے کے بعد اس میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی وہ رہ رہی ہے، کافی وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اسی درمیان کربلا کا میدان آ جاتا ہے، اور بی بی شیرین بڑا مکان بنا کر اپنے جو ہے بستی والوں سے کہتی ہے شان سے کہتی ہے اے بستی والوں جانتے ہو میرا مقام کیا ہے؟ میں نے نواز رسول کے گھر پر خدمت کی ہے، میں نے امام حسین کی خدمت کی ہے، میں نے فاطمہ الزہرا کی خدمت کی ہے۔ سارے وہاں کے لوگ جو ہے کہ بڑا فخر کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے بی بی شیرین تمہارا اتنا بڑا مقام ہے کہ تم نواز رسول کی خدمت کی ہو، شہزادی رسول کی خدمت کی ہو۔ جو ہے کہ اتنا کہہ کر بی بی شیرین نے کہا دیکھنا میرے آقا حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے گھر پر آئیں گے ضرور، میرے گھر پر آئیں گے ضرور۔ اب یہاں کربلا کا میدان چھڑ جاتا ہے اور پھر امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سر کو ان کے تن سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور سارے لوگوں کے سروں کے اندر تلوار کو چبھا کر آگے بڑھنے لگتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچنے لگتے ہیں۔ پہنچتے پہنچتے کیا ہوتا ہے وہ بی بی شیرین گھر کی چھت پر پہاڑوں پر چل کر کوفہ کی طرف دیکھتی تھی یہ کہیں میرے آقا حسین تو نہیں آ رہے ہیں۔ اب اسی طرح کا معاملہ تھا یہاں پر، یہ لوگ جو ہے کہ تلوار کے اندر سروں کو لگا کر آگے بڑھتے ہیں اور کافی وقت گزرتا ہے، رات کا وقت آ جاتا ہے، رات کا وقت آتا ہے، بی بی شیرین جو ہے کہ دیکھتی ہے اور بی بی شیرین کے گاؤں والے دوڑے دوڑے آ کر کہتے ہیں اے بی بی شیرین کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ آپ کے محل کی طرف آ رہے ہیں رات گزارنے کے لیے، اور جو ہے کہ باغیوں کا سر بھی لے کر آ رہے ہیں، باغیوں کا سر بھی لے کر آ رہے ہیں، جو حکومت کے خلاف لڑا تھا، جو باغی تھا۔ حضرت بی بی شیرین جو ہے کہتی ہے کہ اچھا اگر ہمارے گھر پر وہ گزارنا چاہتے ہیں رات تو گزار دے۔ سارے لوگ آتے ہیں، بی بی شیرین کا بڑا گھر دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہیں پر رات گزاریں گے۔ بی بی شیرین نے اجازت دے دی، اور قیدی بنائی ہوئی کون تھی؟ حضرت زینب تھی جو امام حسین کی بہن تھی، حضرت سکینہ تھی جو امام حسین کی بیٹی تھی، حضرات محترم بہت ساری عورتیں اس میں تھی جن کا ہاتھ پیچھے بندھا ہوا تھا اور ان کا چہرہ ان کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب بی بی شیرین اجازت دیتی ہے، کھانا کا انتظام کرتی ہے، سارے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، کھلانے کے بعد کہتی ہے کہ قیدیوں کو بھی اندر آنے دیا جائے۔ وہ ظالم کہتے ہیں ان قیدیوں کو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اللہ کس کو کھانا دینے کے لیے منع کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی شہزادیوں کو کھانا دینے سے منع کر رہے ہیں۔ حضرات محترم حضرت بی بی شیرین کہتی ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گھر پر اگر کوئی بھوکا آئے تو اس کو کھانا ضرور کھلانا چاہیے، اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ خاندان رسول میں بھوکے تو رہ جاتے تھے مگر کبھی بھوکے کو بھوکے نہیں رہنے دیتے تھے۔ نعرہ رسالت، جگرے سودائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم اب بی بی شیرین جو ہے کھانا لے کر آتی ہے، آنے کے بعد ان عورتوں کو جن کا چہرہ بال سے ڈھکا ہوا تھا، جن کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ کھانا لے کر آتی ہے۔ حضرت زینب اشارہ کرتی ہے کہ میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ جب ہاتھ کو حضرت بی بی شیرین کھولتی ہے تو حضرت زینب روتے ہوئے کہتی ہے اے میرے بھائی حسین۔ جیسے ہی بی بی شیرین حضرت امام حسین کا نام سنتی ہے فوراً کہتی
कहती है कि तुम मेरे आका हुसैन का तुम नाम ले रही हो, तुम कौन हो? ज़ैनब का चेहरा ढका हुआ था। हजरत ज़ैनब ने जो है कि हजरत ज़ैनब ने कहा, ए बीबी शीरीन, ए बीबी शीरीन, क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना? अरे मैं वही उसकी बेटी हूँ जिसकी तुम खिदमत किया करती थी, मैं उसकी बहन हूँ जिसकी तुम खिदमत किया करती थी। बीबी हजरत ज़ैनब कहती है, ए बीबी शीरीन, मैं तुम्हारे आका हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ और ये सकीना है। हजरात मोहतरम, इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए बीबी शीरीन, जानती हो जो तुम्हारे घरों पे सर आए हैं वो किसका सर है? बीबी शीरीन ने कहा, वो किसका सर है? हजरत ज़ैनब ने कहा, ए बीबी शीरीन, उस नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर है, वो इमाम हुसैन का कटा हुआ सर है जिस हुसैन ने तुमसे बड़ी मोहब्बत की है, जिस हुसैन ने तुमको बहुत माना है, जिस हुसैन ने हमेशा तुम्हारी इज्जत और खिदमत की है। क्या तुमने उस हुसैन को नहीं पहचाना? अब इतना सुनना था। बीबी शीरीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई, वहीं पर बेहोश हो जाती है, फिर उठती है। उठने के बाद दौड़े दौड़े इमाम हुसैन के सर की तरफ जाती है, देखती है इमाम हुसैन का सर खून से सर है, खून से सर ढका हुआ है। अब हजरत बीबी शीरीन खून को पोंछती है, चेहरे इमाम हुसैन है। ये देखकर हजरत बीबी शीरीन रोते हुए कहती है, ए इमाम हुसैन, ए मेरे आका, आपने पहले सही कहा था कि कहीं मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम पहचान ना पाओ, तुम पहचान ना पाओ। हजरात मोहतरम, हजरत बीबी शीरीन इमाम हुसैन का सर देखकर वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर होश आता है तो कहती है, ए आका हुसैन, आपने तो मुझको घर बनाने के लिए इसलिए कहा था, मैं तो घर इसलिए बनाई थी कि एक दिन आप मेरे घर पर आएंगे, मगर इस अंदाज में आएंगे ये मालूम नहीं था, ये मैंने नहीं सोचा था। और जब आप हमारे घर पे आ ही गए हैं तो अब तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इतना कहकर एक आवाज मारती है और उनका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उनकी रूह आलम फना से आलम बका की तरफ कूच कर जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मकाम है। हजरत इमाम हुसैन के जो है कि सरों को फिर सुबह लेकर वो लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं और एक मकाम पर यजीदियों ने उस सर के अंदर गड़े हुए तलवार को जमीन पर गाड़ दिया और गाड़ने के बाद कुछ खाना शुरू किए, खाना खा लेते हैं तो अब उस तलवार को उठाते हैं तो वो तलवार नहीं उठती है, वो तलवार नहीं उठ रहा है। सारे यजीदी हैरान है कि आखिर क्या हुआ, इस तलवारों को मैंने गाड़ दिया तो ये तलवार क्यों नहीं उठ रहा है। हजरत गिरामी वो यजीदी कहते हैं, हजरत ज़ैनब से कहते हैं, ए ज़ैनब, ये तलवार क्यों नहीं उठ रही है? हजरत ज़ैनब ने कहा, ए यजीदियों, जरा गौर तो कर लो, इस काफिले में सब है या कोई छूट गया है? यजीदियों ने जब काफिले में तलाश किया तो हजरत सकीना जो 9 साल की थी, जिनका रिश्ता हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम से हो चुका था, हजरत सकीना उस जो है कि काफिले में नहीं है। अब सारे लोग खोजते हैं कि सकीना कहाँ गई। तभी हजरत ज़ैनब ने देखा एक पहाड़ पर हजरत सकीना है और एक नूरानी चेहरे वाली औरत बैठी हुई है, अपनी गोद में हजरत सकीना को ली हुई है। हजरत ज़ैनब जब देखती हैं तो कहती हैं, ए सकीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब सकीना आती है तो हजरत ज़ैनब पूछती हैं, ए सकीना, तुम उस पहाड़ पर क्या कर रही थी? और मैंने देखा कोई औरत तुमको गोद में ली हुई थी, वो कौन थी? हजरत सकीना कहती है, मैं कज़ाए हाजत के लिए गई थी, मगर मैंने देखा कि एक औरत आई और आने के बाद मुझको गोद में ले लिया, मुझको चूमने लगी और करबला के दास्तान को पूछने लगी। ए सकीना, बताओ तो करबला
کربلا میں کیا ہوا؟ اے سکینہ بتاؤ تو کربلا میں کیا ہوا؟ علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا؟ علی اصغر کو کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت عباس علم بردار کو کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت امام قاسم کو شہید کیسے کیا گیا؟ اتنا کہہ کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور رونے کے بعد پوچھنے لگی ذرا یہ تو بتاؤ میرے بیٹے حسین کو کیسے قتل کیا گیا؟ میرے بیٹے حسین کو کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت سکینہ کہتی ہے اے میری بڑی بہن وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری دادی اور امام حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں تمہاری دادی اور حضرت امام حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ یہ بات بالکل درست ہے۔ حضرت سرکار کے ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جن کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا ہے اور وہ ایک میدان میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ وہ صحابی خواب میں پوچھتے ہیں اے عورت تم کون ہو اور یہاں جھاڑو کیوں لگا رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں حضرت فاطمہ ہوں اور میں یہاں پر جھاڑو اس لیے لگا رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین اسی کربلا میں شہید ہوگا، تو میں اس کنکریوں کو اس لیے جھاڑ رہی ہوں کہ کہیں میرے حسین کو کہیں کوئی کنکری نہ چبھ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ اب وہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھتے جو ہے کہ ابن زیاد کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ابن زیاد جو ہے کہ بے حرمتی کرتا ہے ان سروں کا، پھر وہ جو ہے ملک شام ان سروں کو بھیج دیتا ہے، دمشق میں بھیج دیتا ہے۔ سارے سروں کو لے کر جب یزید کی بارگاہ میں ہے ابن زیاد جو ہے کہ بے حرمتی کرتا ہے ان سروں کا، پھر وہ جو ہے ملک شام ان سروں کو بھیج دیتا ہے، دمشق میں بھیج دیتا ہے۔ سارے سروں کو لے کر جب یزید کی بارگاہ میں سب پہنچتے ہیں، حضرات محترم یزید ایک چھڑی لے کر امام حسین کے زبان پر جو ہے ہونٹوں پر اس چھڑی سے مارتا ہے، یعنی امام حسین کا سر قلم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ یزید اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کٹے ہوئے سر کے منہ پر وہ چھڑی مار رہا تھا۔ اتنا بے ادبی کیا اور کرنے کے بعد جو عورتیں تھیں جو امام زین العابدین تھے ان کو قید کر دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد پھر اعلان ہوا کہ ان کو مدینہ میں بھیج دیا جائے۔ اب امام زین العابدین اور ساری عورتیں مدینہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی یہ کربلا کے بعد کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا۔ حضرات محترم اب یہ کربلا کا جب معاملہ ہو جاتا ہے ذرا غور کیجئے، جب امام زین العابدین اور ساری عورتیں جب مدینہ کے قریب پہنچتی ہے تو مدینہ والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو روئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جب جو ہے چلتے کسی کسائی کی دکان کے قریب سے گزرتے تھے تو کسائی جو تھا جو گوشت کو کاٹ رہا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ اس گوشت پر کپڑا ڈھانپ دیا کرتا تھا۔ سارے گوشت خریدنے والے پوچھا کرتے تھے کہ آپ اس گوشت پر کپڑا کیوں ڈھانپ دیے؟ وہ کسائی کہنے لگتے تھے کہ اصل میں امام زین العابدین آ رہے ہیں، وہ گوشت کو کٹتے ہوئے دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ کہنے لگا وہ اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین جب گوشت کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کربلا کے میدان میں میرے بھائیوں کو بھی ایسے ہی کاٹا گیا تھا، میرے چچا جان کو ایسے ہی کاٹا گیا تھا۔ حضرات محترم تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا موقع تھا، سارے لوگ قربانی کے جانور کو لے جا کر ذبح کرنے والے تھے۔ تبھی امام زین العابدین کی نظر اس جانور پر پڑتی ہے، ان لوگوں پر پڑتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین ان لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں جانور کو قربان کرنے تو لے جا رہے ہو مگر ذرا یہ بتا دو تم نے اس کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا، تم نے اس کو کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟
उन लोगों ने कहा ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग पानी भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उससे पहले कुछ खिलाते पिलाते भी हैं। हजरात गिरामी, इतना सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ अपने सर को करके कहा कि ऐ चचा जान, ऐ इमाम हुसैन, देखिए इस जानवर को पानी भी पिलाया जा रहा है, इसको खिलाया भी जा रहा है। एक जो है कि आप थे और हमारे भाई लोग थे जिनको पानी भी नहीं दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे हजरत अली असगर 6 महीने के हजरत अली अकबर को शहीद कर दिया। 3 दिन के भूखे प्यासे हजरत अली असगर को शहीद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। तो ये मामला जो है कि करबला का गुजरा। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कितना सब्र किया है, कितना सब्र किया है। अली अकबर शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया। अब्बास अलमबरदार शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया। हजरत अली असगर शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया। हजरत इमाम कासिम शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया। सब्र का दामन करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने नहीं छोड़ा, क्योंकि इमाम हुसैन को मालूम था कि जो सब्र करने वाला होता है उसके साथ अल्लाह की जात होती है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर कीजिए, इमाम हुसैन जो है करबला के मैदान में है। थोड़ी सी झलकियात आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, तलवारों के साए में घिरे हुए हैं, उसके बावजूद उस करबला के मैदान में भी सखावत कर रहे हैं, सखावत कर रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में आते हैं, सारे यजीदियों से लड़ते हैं, हजरत अली का जुब्बा पहनते हैं, हजरत अली का तलवार हजरत जुल्फ़िकार हैदरी को लेते हैं। वो जुब्बा जो हुजूर ने हजरत अली को दिया था, आज उनका नवासा पहना हुआ है। अब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन आते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी को चलाते हैं, तन्हा इमाम हुसैन और सामने कई हजार यजीदियों का लश्कर। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन लड़ते चले जा रहे हैं। अब मामला क्या होता है, यहाँ करबला के मैदान में इमाम हुसैन है, वहाँ कूफा में एक शख्स आता है जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो कूफा का रहने वाला था। जब वो अपने घर पर आया तो देखता है पूरा कूफा खाली है, क्योंकि कूफा वाले करबला में तमाशा देखने के लिए गए थे। वो जब आता है कूफा के बाजार को बंद देखता है, देखने के बाद अपनी बेटियों से पूछता है, ए बेटियों, ये कूफा का बाजार बंद क्यों है, ये कूफा बंद क्यों है? बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, बात ये है कि एक बागी ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और यजीद के खिलाफ बगावत की है। सारे लोग उससे लड़ने के लिए गए हैं, उसको देखने के लिए गए हैं, उस बागी को जो है कि कत्ल होते हुए देखने के लिए गए हैं। वो लड़कियां कहने लगी, ए अब्बा हुजूर, आप भी कूफा की तरफ चले जाए, वरना जो है कि इब्ने ज़ियाद का ये हुक्म है कि अगर कोई भी मर्द कूफा में नजर आएगा तो उसको कत्ल करवा दिया जाएगा। अब अब्दुल्ला जो है अब सोचने लगते हैं, अगर मैं कूफा में रुकूंगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। चुनांचे अब्दुल्ला कहते हैं अपनी बेटियों से, ए बेटियों, मैं भी कूफा की तरफ जाता हूँ और हो सकता है उस बागी को मैं ही कत्ल कर दूं, बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आप जरूर जाएं, मगर एक बात सुन लीजिए, इब्ने ज़ियाद का ये ऐलान है कि जब करबला खत्म हो जाएगा और उसकी जीत हो जाएगी तो मालिक गनीमत तकसीम किया जाएगा, सारे लोगों को माल दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, वो लड़कियां कहने लगी, अब्बा हुजूर, अगर आपको भी माल मिले, आपको भी दौलत मिले तो दौलत मत लीजिएगा, बल्कि यमनी अकीक ले लीजिएगा। यमनी अकीक एक बहुत कीमती पत्थर का नाम है। वो औरतें कहती हैं, वो लड़कियां कहती है, अब्बा हुजूर, यमनी अकीक ले लेना, दौलत मत लेना, क्योंकि वो बहुत मुझको प्यारा लगता है, बहुत कीमती पत्थर है। वो अब्दुल्ला कहने लगे, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, यमनी अकीक ही लूंगा। अब देखिए इमाम हुसैन करबला में सखावत कैसे कर रहे हैं। अब ये अब्दुल्ला घोड़े को दौड़ाते हैं, तलवार लेते हैं, लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और वो जो है करबला के मैदान में पहुंचते हैं। देखते हैं एक तने तन्हा अली का शेर है और जुल्फ़िकार हैदरी
جھنڈی کو لہرا رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہزاروں یزیدیوں کا لشکر ہے. اب دیکھ رہے ہیں وہ عبداللہ کے سوچتے ہیں کہ میں تلوار لے کے جاتا ہوں اور میں ہی سر قلم کر دیتا ہوں تاکہ سارا انعام مجھ کو ہی مل جائے. اب عبداللہ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں, تلوار کو لے کر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور جیسے ہی امام حسین کے قریب آتے ہیں امام حسین دیکھتے ہیں عبداللہ کو اور کہتے ہیں اے عبداللہ اور آگے آ جاؤ, اے عبداللہ اور آگے آ جاؤ. اب عبداللہ سوچ میں پڑ گئے یہ امام حسین میرا نام کیسے جان رہے ہیں, یہ تو مجھ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں. مگر حضرات اس کو معلوم نہیں تھے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ جو کربلا کے میدان میں ہے وہ نواز رسول ہے, جو کربلا کے میدان میں ہے وہ فاطمہ کے دل کا قرار ہے, جو کربلا کے میدان میں ہے جو علی کے دل کا چین ہے, علی کے آنکھوں کا نور ہے. حضرات محترم اب عبداللہ نے جیسے یہ سنا امام حسین کہتے ہیں اے عبداللہ آگے چلے آؤ, اے عبداللہ آگے چلے آؤ, اے عبداللہ آگے چلے آؤ. جیسے ہی حضرت جیسے ہی وہ عبداللہ امام حسین کے گھوڑے کے قریب آتے ہیں امام حسین اپنی انگوٹھی کو اتار کر عبداللہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے عبداللہ, تیری بیٹیوں نے کہا تھا نا کہ یمنی عتیق لے کر آنا, تو میری انگوٹھی میں جو پتھر جڑا ہے وہ یمنی عتیق ہے, اس کو لے. اب اتنا کہنا تھا وہ عبداللہ جو سر قلم کرنے آیا تھا امام حسین کا, امام حسین کی طرف سے یزیدیوں سے لڑنے لگا اور اسی میں اس کو شہید کر دیا گیا, اسی میں اس کو شہید کر دیا گیا. تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر کربلا, حضرت مولانا مرکزی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات محترم امام حسین کو چاروں طرف سے تلوار تیرے گھیرے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود سخاوت نہیں چھوڑے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خاندان میں سخاوت کا بڑا دھوم ہے. خود تو بھوکے رہ دیں گے مگر بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. یہ امام حسین کے گھر والوں کی شان ہے. برادران ملت اسلامیہ, امام حسین کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر میرے آقا کو پہلے سے ہو گئی تھی. ایک مرتبہ میرے آقا حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر سے گزر رہے ہیں, ان کے گھر سے امام حسین کے رونے کی آواز آنے لگی. میرے حضور نے فرمایا اے فاطمہ میرے بیٹے حسین کو چپ کرا دو, اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو میری بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. حضرات گرامی آپ ذرا غور کیجئے, اللہ نہ کرے کسی کے لڑکے کو کینسر کی بیماری ہو جائے, ذرا توجہ کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نہ کرے کسی لڑکے کو کینسر کی بیماری ہو جائے, اس کا باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو کینسر کی بیماری ہے, آج نہیں کل وہ دنیا سے چلا جائے گا. تو جب تک اس کا بیٹا زندہ رہتا ہے باپ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو, میرے بیٹے کو کوئی درد نہ ہو. امام حسین کی شہادت کی خبر میرے آقا کو پہلے سے ہی لگ گئی تھی, اس لیے امام حسین کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میرے آقا بے چین ہو جایا کرتے تھے, میرے آقا بے چین ہو جایا کرتے تھے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو صرف چومتے نہیں تھے بلکہ گود میں لے کر سونگھا بھی کرتے تھے, سونگھتے تھے. آپ کہیں گے کہ سونگھتے کیوں تھے؟ ہم لوگ تو اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں تو چومتے ہیں, سونگھتے نہیں ہیں, مگر حسین کو کیوں سونگھا جا رہا تھا؟ حضرات محترم تو آپ سنیے, ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ذرا توجہ حضرت, جنتیوں کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب ایک بات میں بتا دوں, اگر عام جنتی ہے, حضور نے جو فرمایا ہے نکرا جملہ فرمایا ہے, یعنی عام آدمی بھی اگر جنتی ہو گیا تو اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی. تو مجھ کو کہہ لینے دیا جائے جب عام آدمی کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی تو جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا اس کے جسم سے جنت کی خوشبو کتنی آئے گی. میرے آقا چومتے نہیں تھے, سونگھتے بھی تھے. یہ امام حسین کی شان ہے, یہ امام حسین کا مقام ہے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت
फातिमा इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत करती थी, हजरत अली शेर खुदा इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा ऐसा होता है कि हजरत इमाम हुसैन घर के अंदर हैं और हजरत इमाम हसन हुजूर के सामने खड़े हैं। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जंगल से एक हिरनी का बच्चा लेकर आते हैं। लाने के बाद जो है हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हुजूर के बगल में उनके बड़े नवासे हजरत इमाम हसन खड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी के बच्चे को हजरत इमाम हसन को दे दिया। जब इमाम हसन ने उस बच्चे को लिया और घर में गए तो इमाम हुसैन ने भी देख लिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो छोटे छोटे भाई होते हैं तो आपस में झगड़ा होता रहता है, आपस में किसी न किसी चीज का तकरार होता रहता है। अब इमाम हसन घर के अंदर जाते हैं, इमाम हुसैन देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं ए भाईजान ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दीजिए। हजरत इमाम हसन कहते हैं ए हुसैन ये हिरनी का बच्चा मुझको नाना जान ने दिया है, अगर तुमको भी हिरनी का बच्चा चाहिए तो नाना जान से मांगो। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े नाना के पास जाते हैं और कहते हैं ए नाना जान आपने बड़े भाई को हिरनी का बच्चा दिया, मुझको भी हिरनी का बच्चा दीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इमाम हुसैन सुनो सुनो, हिरनी का बच्चा एक ही था और वो हसन खड़े थे तो मैंने उनको दे दिया, अब दूसरा हिरनी का बच्चा है कहाँ कि मैं तुमको दूं। अब इतना सुनना था, छोटे बच्चे जो होते हैं वो जिद पे अड़ जाया करते हैं। हजरत इमाम हुसैन वहीं पर अपने नाना के सामने ही रोना शुरू कर देते हैं, सारों कतार रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि मेरे आका जब नजर उठा कर देखते हैं तो एक हिरनी है और वो अपने एक बच्चे को लेकर आका की बारगाह में आने लगती है। और आने के बाद उसने अपने सर को हुजूर के जो है कि हुजूर के तलवों पर झुका दिया, तलवे मुबारक पर। हुजूर से कहने लगी वो हिरनी कहने लगी या रसूल अल्लाह जो पहला बच्चा आपके सहाबी लेकर आए थे वो भी मेरा बच्चा है और जो मैं अपने बच्चे को लेकर आई हूँ ये भी मेरा बच्चा है। मैं इस बच्चे को इमाम हुसैन को देने के लिए आई हूँ, इसलिए कि मुझे अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त है मगर आपके नवासे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आपके बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मकाम है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में है और करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत इमाम कासिम, हजरत अली असगर सब जब शहीद हो गए इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए और आने के बाद यजीदियों से लड़ते रहे, लड़ते अचानक जुमा का वक्त आ जाता है। जब जुमा का वक्त आता है इमाम हुसैन ऐलान करते हैं ए यजीदियों जुमा के एहतराम में थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो ताकि मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज पढ़ लूं। हजरत इमाम हुसैन 2 रकात नमाज की नियत करते हैं और 1 रकात नमाज को बिल्कुल सही तरीके से अदा कर देते हैं, यानी एकदम आराम से अदा कर देते हैं। दूसरी रकात में कयाम करने के बाद रुकू करते हैं, रुकू करने के बाद कयाम करते हैं, कयाम के बाद जैसे ही सजदे में जाते हैं यजीदी अपना घुटना इमाम हुसैन के पीठे अक़दस पर रखते हैं। कितनी बेदर्दी के साथ, कितना जालिम है ये लोग। सजदे में इमाम हुसैन है, कितनी बेहुरमती कर रहे हैं। अपने घुटने को एक ने इमाम हुसैन के पीठे अक़दस पर रख दिया। किसके पीठे अक़दस पर? जो सरकार का नवासा है उनके पीठे अक़दस पर रख दिया। एक ने अपना रान रख दिया और आवाज आई कि इसी सजदे की हालत में इनको खत्म कर दिया जाए वरना ये शेर खुदा का शेर अगर सजदे से उठ गया तो फिर हम में से कोई बचने वाला नहीं है। अभी सजदे में इमाम हुसैन है। शिमर नाम का शिमर बिन जोशी वो शख्स था, उसने तलवार चलाई और इमाम हुसैन के सर को उनके तन से अलग कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस खतरनाक काम में इमाम हुसैन को शहीद करने में अम्र बिन साद भी था। अम्र बिन साद, कौन अम्र बिन साद? सहाबी रसूल का बेटा हजरत साद बिन अबी वक्कास का शहजादा, वो भी यजीदियों के साथ था।
कौन सहाबी रसूल? साद बिन अबी वक्कास, जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ साद बिन अबी वक्कास, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। आज तक जितने भी हुजूर की बारगाह में आए उन्होंने यही कहा, हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। मगर हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा, ऐ साद बिन अबी वक्कास, तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। अशरा मुबशरा में जिनका नाम है। मगर हजरात गिरामी, कहने वाले ने कहा है कि एक आम आदमी लोग बोलते हैं कि औलिया के घर में भी शैतान होते हैं और शैतान के घर में भी औलिया हो जाया करते हैं। ये आम लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल यही मामला हुआ। यजीद, एक बात आप समझ लीजिए, इस करबला के मैदान में हक और बातिल का जंग था। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं किया, इमाम हुसैन ने सर को कटा दिया। हजरात मोहतरम, आप जरा गौर कीजिए, वो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटाकर अपने गुलामों को, नबी के उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, सुनो, सर कटाना तो मंजूर कर लेना, बातिल के आगे सर झुकाना मंजूर मत करना, सर झुकाना मंजूर मत करना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस आयत को देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद मांगो सब्र से और नमाज से। इस आयत में पहले सब्र का जिक्र किया गया, बाद में नमाज का जिक्र किया गया। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पहले सब्र किया, अली अकबर शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया, अब्बास अलमबरदार शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया, हजरत इमाम कासिम शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया, हजरत अली असगर शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया, मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, इमाम हुसैन ने सब्र किया, 72 जानिसारों को शहीद किया गया, इमाम हुसैन ने सब्र किया, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इस आयत की शुरुआत सब्र से हो रही है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने भी शुरुआत सब्र से किया था और इस आयत का खात्मा इबादत और नमाज में हो रही है। इमाम हुसैन का भी इख्तिताम हालत नमाज में हो रही है। हज़रात मोहतरम, जो बातें मुझको करनी थी मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में हम सब लोगों को इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रौफीक नसीब फरमाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीने की तौफीक और रौफीक नसीब फरमाए। इमाम हुसैन का जलसा, इमाम हुसैन की महफिल हर साल हमें करवाने की तौफीक और रौफीक नसीब फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान बिल खैर पे फरमाए। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, पी लिया जिसने नोशे शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।